मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক পাঠটিৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালকে পাঠটি পঢ়িলা আৰু আজি আমি ৪৬ পৃষ্ঠা পৰা পাঠটোৰ শেষ ভাগখিনি আৰম্ভ কৰিম। पाठ्टू मैं आरंभ करिसु। नेहा बीच में बोल उठी, स्नेहा क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो? स्नेहा ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे असम के चारू बरदले, परवीन सुल्ताना, पवन बरदले, दिलीप रंजन बरठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए हैं जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी यह शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ कर्नाटकी संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है, इसका प्रवाह दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न MS सुभलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। नेहा ने फिर पूछा, स्नेहा क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानती हो? स्नेहा ने कहा, नहीं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भैया रोहन कथक का एक अच्छा नर्तक है, चलो हम उनसे नृत्य के बारे में भी जान ले। दोनों रोहन के पास चली गई। वे दोनों से कहने लगे, कथक के अलावा भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुणडेल का बहुत बड़ा हाथ है। ओडिसी उड़ीसा का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र की बहुत बड़ी देन है। ओडिसी की भांति केरल की कथकली भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है। गुरु शंकरन नंबूद्रिपाद जी ने इसको लोकप्रिय बनाया। ठीक उसी तरह मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी नृत्य का भी शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है। ছাত্ৰীসকল আহা আমি এই পৃষ্ঠাটো অকণ বুজি লওঁ। ইয়াত নেহাই স্নেহাক সুধিছে কি অসমৰ এনেকুৱা কোনো শিল্পী নাই নেকি যিসকলে হিন্দুস্তানী সংগীতত নিজৰ যোগদান দিছে। তেতিয়া স্নেহাই কয় যে কিয় নাইনো, আমাৰ অসমৰ চাৰু বৰদলৈ, পৰৱীন সুলতানা, পৱন বৰদলৈ, দিলীপ ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ, হীৰেন শৰ্মা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফুকন, দামোদৰ বৰা, শৰৎ চেতিয়া ইত্যাদি মহান শিল্পীসকলে যোগদান দিছে ভাৰতীয় সংগীতত। আৰু তেওঁ কয় যে আমাৰ অসমত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত বিষ্ণু নাৰায়ণ ভাতখণ্ডেৰ নামত কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় খোলা হৈছে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকাবৰ কাৰণে। ইয়াৰ উপৰঞ্চি পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বৰ পলুস্কৰ ডাঙৰীয়াৰ গন্ধৰ্ব মহাবিদ্যালয় মণ্ডলো ইয়াত সংগীতৰ শিক্ষা দি আছে। কৰ্ণাটকী সংগীতৰ ধাৰা আমাৰ অসমত বেছিকৈ প্ৰচলিত নাই, এয়া দক্ষিণ ভাৰততে বেছিভাগ প্ৰচলিত আৰু এই ধাৰাভাগক আগবঢ়ালে ভাৰত ৰত্ন MS সুভলক্ষ্মী ডাঙৰীয়ানীয়ে। তাৰপিছত নেহাই আকৌ স্নেহাক সোধে যে তুমি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি? স্নেহাই কয় যে মই ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে নাজানো, মোৰ দাদা আছে ৰোহন, তেওঁ কথক ভাল নাচে, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ ব'লা, তেওঁৰ পৰা আমি শিকোঁগৈ অলপ। তেওঁ দুয়োগৰাকী ৰোহনৰ ওচৰলৈ যায়। ৰোহনে তেওঁলোকক কয় যে কথকৰ বাহিৰেও ভৰতনাট্যম, মণিপুৰী, কুচিপুড়ি, ওডিচি, মোহিনীঅট্টম, কথকলি আৰু সত্ৰীয় ইত্যাদি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ভিতৰতে পৰে। কথক নৃত্যক শম্ভু মহাৰাজ আৰু বিৰজু মহাৰাজে লোকপ্ৰিয় বনালে। ভাৰতনাট্যমক লোকপ্ৰিয় বনালে ৰুক্মিণী দেৱী অৰুণডেল ডাঙৰীয়ানীয়ে। ইয়াৰ বাহিৰে ওডিচি নৃত্যক প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিলে কেলুচৰণ মহাপাত্ৰ ডাঙৰীয়াই। ওডিচি নৃত্যৰ নিচিনাকৈ কথকলি নৃত্যক লোকপ্ৰিয় কৰাত সহায় কৰিলে গুৰু শংকৰন নম্বুদ্ৰিপাদজীয়ে। আৰু এইসকল নৃত্যৰ বাহিৰেও মণিপুৰী, মোহিনীঅট্টম আৰু কুচিপুড়ি নৃত্যৰো
শাস্ত্ৰীয় সংগীতত বিশেষ স্থান আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া 45 নং পৃষ্ঠাটো চোৱা। जिस तरह मोहिनी अत्तम को शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है, उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह आदि कलाकारों का बड़ा योगदान है। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई। नेहा कुछ और पूछना ही चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी, हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित सत्रों में प्रचलित सत्रीय नृत्य को भी सन 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। महापुरुष शंकरदेव के सत्रीय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। नृत्यकार मनीराम बायन मुख्तियार, रखेश्वर सैकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे सत्रीय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर पूछा, स्नेहा, हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित है? उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा, हमारे असम में बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णु राभा गीत, बरगीत, लोकगीत और रविंद्र संगीत आदि प्रचलित है। साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झूमर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है। इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा, चाची, आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के एक बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है, अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर लूँगी। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई। दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई। সকল যেনেধৰণে মোহিনী আত্তমক, শান্তাৰাও আৰু ভাৰতী শিৱাজী নিচিনা মহান শিল্পীসকলে লোকপ্ৰিয় বনালে, ঠিক সেইদৰে কুচিপুড়ি নৃত্যক ৰাজা আৰু ৰাধা ৰেড্ডী আৰু মণিপুৰী নৃত্যক লোকপ্ৰিয় বনালে বিপিন সিং ইত্যাদি শিল্পীসকলে। স্নেহা আৰু নেহা ৰোহন ভৈয়াক ধন্যবাদ কৰি তেওঁৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহে। এনেকুৱাতে নেহাই স্নেহাক কিবা সুধিব বিচাৰিছিল। তেনেকুৱাতে স্নেহাই ক'লে যে আমাৰ অসমৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা স্থাপিত সত্ৰত প্ৰচলিত সত্ৰীয়া নৃত্যকো 2000 চনত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য ৰূপত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ সত্ৰীয়া নৃত্যক লোকপ্ৰিয় আৰু মহত্ব আজি আমাৰ দেশতে নহয় বিদেশতো বাঢ়ি গৈছে। নৃত্যকাৰ মণিৰাম বায়ন মুক্তিয়াৰ, ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন আৰু নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী ইত্যাদি মহান শিল্পীসকলৰ কাৰণে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য আজি গোটেই বিশ্বতে খ্যাতি আৰু সন্মান লাভ কৰিছে। নেহাই আকৌ কথাখিনি আগবঢ়াই পেলাই স্নেহাক সুধিলে যে অসমত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বাহিৰে আৰু কি কি গীত আৰু সংগীত প্ৰচলিত আছে। তেতিয়া স্নেহাই কয় যে আমাৰ অসমৰ বিহু গীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণু ৰাভা গীত, বৰগীত, লোকগীত আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত ইত্যাদি প্ৰচলিত আছে। নৃত্যত আছে বিহু নৃত্য, বাগৰুম্বা আৰু ঝুমুৰ আদি লোকনৃত্য আমাৰ অসমত প্ৰচলিত। তেনেকুৱাতে স্নেহাৰ মাকে দুয়োগৰাকীলৈ চাহ সানি দিলে আৰু নেহাই স্নেহাৰ মাকক ক'লে, খুৰী, আজি আমি ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা মই জানিলোঁ। গতিকে শাস্ত্ৰীয় সংগীত ভাৰতীয় সংগীতৰ এটা অবিচ্ছিন্ন অংগ হয়। গতিকে মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা নিশ্চয় ল'ম। মাকে দুয়োগৰাকীকে উৎসাহিত কৰি গুচি যায় আৰু দুয়োগৰাকী প্ৰফুল্লিত হয় আৰু নেহা নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক পাঠটো ইয়াতে শেষ হৈছে আৰু এই পাঠটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ লগতে দি দিছোঁ, তোমালোকে কৰি ল'বা। থেংক ইউ।